بهمو بتعم فوتيوس እንደገና ፎቶ ይክላበልኒ هذي لا تحب أنا كبا لا تحب أنا مدوال جميرنا بدحريو عد بلاتخ ግን ተራኺብና بلي حسخو منجدي تراخيونا سلام سخوركم نسخركنا ቻናል ቤተሰብ حمينكم دحنا لكم أنا دحنا እግዚአብሔር مسكن ببللكم سلام فقرتعنا بزح ترفي بللي حواتي لو ما أنت እንደገና بحنت فيديو مزينيخو بمجمرة كن ቻናል زحدلكم سبسكرايب نجار ቤተሰብ ነው ቤተሰብ لكم لايك شير كومنت لاكوركم أبرات عن حواتي لو ما أنت እንደገና حنت حبتيت أيالاتني ያው ዙራሃም ዝተለመደ እዩ ብዘይ አጋጣሚ ግን ባብ መጀመሪያ ማለት እዩ አውዚ አባይ ኮን ላይ ይግቦ ሓንቲ ሓፍቲ ኮነ ይግቦ አይ ኮኒ ኢልኸን ጽቡቕ ልኾነ ሓሳብ ሓናጽ ልኾነ ሓሳብ ልትጽሕፋ ኮኒ ብጣዕሚ የለመስግንክን ክብሪ ሃለይ ካውለለ እስቲ ብርሃን ከብርሃን ስንሽን ነገር ምክር ነግን እንደሆነ ኮኒ ኢልኸን ለአየ ደው ኢልኸን ሓሳብን ተካፍላንለ ብጣዕሚ ክብሪ ሃለይ ምክንያቱ አነ ካኻተን ፈይጥ ይኮን ኮይ ግን አባዬ በጣም ልዑል ልኾነ ክብሪ ስለለለክን ኢለ ይኣምን እና በባዬ ላይ ኾነ ሳምዙ ኩሉ ግዜ ልብሎ ብመድኃኒዓለም ብኹን ተኸበራ ኩልኽን ማለት እዩ ብፅቡቕ ነገር ልሓስብ ኩሉ ፅቡቕ ይሃቦ ዘን ኣሕዋተይና ሎማ ዓንቲ ለሓንቲ ሓፍተይቲ ኣየላትኒ ኣነ ሓፍትኺ ኣብ ስዑዲ ዓረብ 9 ዓመት ተቐሚጠ ካብኡ ብጣዕሚ ልፈትዋና ለኽብራ መሓዛይ ነይራ እሳ እንደገና ለለ 6 ዓመት ኣብ ስዑዲ ተቐሚጣ ኮይኑ ግን ኣብ ሓደ ገርያ ላነበርና لحلنا لخونه ودي تفعليتا بدحريو مستودي صبوق تقراريوم كاو لأيله فعليتاتني بدحريو تتحيز مع عداتيوم اتيوم تمورعيوم حدا ولعه وليدوم كاو بدحريو انا كاو سعود كاولاتي عمت ايكيرنيخو مستودي جن برلابلنا بإيمون الدواول نيرنا كاولله السالة تدول اللي نيرايا هزب مجمريا جن همز بتعمل فوتو حاوي لحاسو نيره خوين جنا السو بقى لخوننا فقرنا لخوننا وقعتاتي وقعن مو وهمو بتعم فوتيوس እንደገና ለለ ፎቶ ይክላበልኒ هذي لا تحب أنا كبا لا تحب أنا مدوال جميرنا بدحريو عد بلاتخ ግን ተራኺብና بلي حسخو منجدي ተራኺብና كونه يغبو يبرግዝ ግን ሸይጣኑ يعزي مني መስለኒ بلي ደለخو ነገር ተራኺብና هذي نخلت ورحي تنسني كاوز ودي كاو جن أبتنقت ينبر له لمن كناجر بتعمل فوتو محزاي بتعمل فوتو أيالت لني بتعمل فوتو أيلا ولا هلقو السبعية وسيدة كاو عندنا لله بتعمل فوتو كاو لله فرازر إنايو حزني أخو خزسي تود لا هم يجرا هم حدقو رسي يربش لهم بتتنسخه هم يهو جورو بتعمل تربش يكسدرو كولدو تودس هم يجرا إيه الحدقو لاولكم بتعمل جنة الله منات زودي بتعمل لفكرو كل نجارو مخرو أتحسسون عبي يو كأوس صوت سجدي مسيت إن مسيل نسيلك حرقص بتعمل خريدني النا برهن حفتي كباخي كخورة تختل تخيس استمخوكم لجسوا الليت اللي حفتي النا زرو كل خنوزي أباخت الكون لا يجبوه حنت حفتكم كون أي فكري يتفقداي كأولا لوزي لهذي انتان كي تجنا انتان همزي كي تكوني لنا ليكون مخرطات لا اي قبعي هناص تخوينا هناصي مخرط خوينا هناصي قديتا لا التقم قديتا لا اي هذي برهان دي ازي تكون لكم دي ازي اغبر تكون لا اي التقم ነገር ይና زرو هم برهان ማለት እዩ ሃማይ هم برهان በመጀመሪያ ዓርክኻ ማለት እንዴ እንተ መንነትኻ አንነትኻ ዲልባሃል እያ ማለት ምሽጥርኻ ተካፍላ ኣብ ሓጎስኻ ደው ትብል ኣብ ሓዘንኻ ደው ትብል ኣብ ጭንቅኻ ተጨነቐካ ተመኽረካ وبዙሕ ነገራት ላረድእትካ ምስ ኣብ ብዙሕ ነገራት ማኸርካ ለኽልኸልሃለኻ ካብኡ እሳ ለይትደሊ ነገር ወይም እሳ ለይትሙነየ ነገር ወይም ለኣልጎዲ ነገር ልክትገብር ብጣዕሚ ይኸቢድ ማለት ኣብ ፅቡቕኻ ኣብ ሕማቕኻ ምሳኻ ስለኾነ ሃመይ ጌርካ ከምኡላ ኣለኽፍእ ነገር ወይም እሳ ለኣልጎዲ ነገር ሳም ጌርካ ክትገብር ትኽእልና أنا لزرو هم برهان أباي كون ليدليو أب موري عاركين فنعرفت لين ياو هم سكول جزيل له بتفكر لنا موري فرايين بتفكر مالتي كاوجن موري سامي جرا لا الجود نجر أنا هجبر خيل بتقال النعامي بك أنا رأسي تجاجل خلول بترجع جمي تسمعني ويمكن أمنني لأمن كون دجنا أوزي
ጥንሲ እና ጥንስኒ እኒ ካብኡ ግን ክሰደዶ ከመይ ክገብር ልበል ክበ ማለት እዩ ጥንሲ ፍጡር እዩ ማለት እዚ ልባዕሉ ዓብዪ ሓጢኣት እዩ እቱ ፍጡር እዚ እንታይ ሒዙ ሃም ዝፍጠእ እንታይ ሒዙ ሃም ዝውለድ ኣይፍለጥን እዚ ያው ኮይኑሉ ሓደ ግዜ እንድዒ ኣነ ዞሮ ዞሮስ ጥንሲ ስለደለ የመኽረኪ ግን ቆልዓ ይወለድ ጌጋ መቸም ደቂ ሰባት ኢና ጌጋ ንጋግ ንኽእል ኢና ከምዙ ተጋጊፉ የለለኸ ወ ትኽክል ተጋጊፉ ይጋግ እዩ ኩሉ ሰብ ግን ኣነ ልርእሲ ክእምን ልብለክ ግን ምስቲ ወዲ ለለክርክብ ክተቋርፅኒ እኪለ ይመኽረካ ሓፍቲ እዚኣ ይቅርታ ግበርለይ ብትክክለኛ ልትፈትዎ ተኮይኑ ከምዚ ግበር ተይልካ ሰብ ኣይተብለሎ ድኹንካይ ቀልቤት ወይ ድኹንካይ ግን ዝሮ ፍተው ንፅልና ኣነ ምስኡ ክትቕፅልስ ኣይመኽረኪ ምክንያቱስ እታ ቆልዓ ስታይ ገይራትኪ ፍቅሪ ፍቅሪ ሓያል እዩ ዕውር እዩ ሓንካስ ይብል ከምዚ እዩ ይብል በቃ መንነት ይገልፅ ዝሮ ዝሮስ ፍቅሪ ፍቅሪ እዩ ፍቅሪ ዕውር ተባሂሉ እዩ ግን ለለ እዚኣ ብትክክለኛ ትፈቱ እያ ብትክክለኛ ተኣምን እያ ብትክክለኛ ምስጢርክ ተካፍል እያ ብትክክለኛ ምስጢራት ተካፍለክ ተነይራ እዚኣ ስኽ ማለት እያ እና ኣባ ክኾን ለይትደልዮ ነገር ኣባ ክኾን ኣይትፀበዮ ኣይትሕሰብዮ ስለዚ ግን ልርእስኺ እምን እዮ ቆልዓ ከም ትልልኺ ይወለድ ዝሮ ዝሮ ብጌጋ እዩ ተባሂሉ ይተሓዝ እታ ቆልዓ ግን ብተደጋጋሚ ከይትጉዳእ ምእንቲ እስኺ ርሓቂ እሱ ሰዲደስ እንታይ እዝኒ ክሓድገላ ዓድዋ ልስዑደይ ክኸድ የለ እዚ ምክንያት ክኾነ ይኽእል ይመሰድርቲ ታየ ግን ኣነ ክብለኪ ልኽእል ርእስኺ ልትወዲ ክሓድጎን እየኒ እሚንኺ ቆልዓ ይወለድ ካብኡ ጌጋ ኣብ ደቂ ሰባት ለሎ እዩ ብልኾነ ነገራት ብሽማግለ ድዩ ብግዛዕ ጌርክ ድዩ ምስኣት ዕራቕ ትኽእል ኢኺ ፍጡር ቆልዓ ግን መቸም ላብ ልግበር ነገር የውሊ ማለት እዚስ ኣበሳ ይውሊ ንክልቲኦኹም ጌጋ እዩ እምበር ብትክክል ማለት እዩ እታ ቆልዓ ንፅህቲ እቲ ህፃን ንፁህ እዩ ትፍጡር ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ግን ኣብ ክልቲኦኹም ግን ክልተ ጌጋ እኒኦ ብልዓቢ እስኺ ሃመይ መሲልኪ ሃማ ትብል ተለኹ ወዲ ኩሉ ግዜ ጌገኛ እዩ ማለት ንእሽተን በተለይ ዝኾነ ካብዚ ዝነበረት ንእሽተን ሰበይቲ ቀይር ተይላ ተርእዋስ በቃ ዝኾነ ልስሕቦ ወይ ለስልሎ ነገር እኒኦ እዩና እና ወዲ ዝርዝረ ይቅርታ ኩሉ ወዲ ዶ ኮይኑ ግን ቅይር ዝብሉ ሰዓታት እኒኦ እዩና እሱ ትቕየር ተሎ እስኺ ያው ምዝጋእ ክትብልስ እዮ ነርኺ ዝሮ ዝሮ ግን ሓደ ግዜ ኮይኑ ተጋጊ ክልኺ ካብዚ ላውዚ ግን ብተደጋጋሚ ኣይትጋገይ ጭራሽ ካብ ልብኺ ተውፅእዮ ሞክሪ ፃዓሪ ካርና ንኣበይ ክትኮይኑ ማጨረት ክትሓፀቢ ኣነ እዚኣ እየ ልመኽረኪ ሃምሃማየ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣበየ ክኾን ለ ይግቦስ እዎ ሓቂ ከፍቂርኺ እኽዋ ታማት ገብሪ ቀፅሉለ ይብለኪ እቲ ፍጡርለ ስዶድየ ይብለኪ ነውሪ ጌጋ እዩ ብሱ እግዚኣብሔር ለ ይፈትዎ ነገር እዩ እዚ ኣብ ባዕሉ ተጋጊኹም ዝሃለኹም ምግባር ሃመድ ልበሃል ከምዚ ምርኻብኩም ከይብልስ ተመስኩም ሃመድ ልበሃል ናረታ ትግርኛ ጠፊኒ ምርኻብኩም ቃሪስ ተመሊስ ስለሌላ ፍጡር ፈጢርኩም ኢኹምና ዝሮ ዝሮ ብጣዕሚ ጌጋ እዩ ክኾነ ይግብኦ እዩ ነይሩ እዚ ግን ዝሓፍተይ ፍቅሪ ከቋረፂ ውላድ ክውለዲ ምስ ማሓዛኺ ብሽማግለ ድዩ ብዝኾነ ነገራት ፈቲሕኽን ዕርክነት ክመቐፅላ ክንደየናይ እኳ ከይተኣምነካ ሓቂ ልምንጋር ምክንያቱ ልባ ሓደ ግዜ ደምዩ ስለዝኾነ ማለት ትሰምዕተላ ዝሮ ዝሮ ህዘይ ሰማዕቲ ደኹም ክኢልኸ ሰምዕተላ ግን ዝሮ ደምያ ማለት እዩ ማለት ልተኣምና ሓፍታ ማለት እያ ዓርካስ ሓፍቲ በቃሳስ ከምዚ ስኺ እሳስ ለኣኸ ስኺ ማለት እያ ልብላ ኣለኹ ስስኽለ ለኣሃሙ ማለት ይኽና ብልተኣምኖ ምክሓድ ማለት ለዚ እዩ ብጣዕሚ ችግር ብልኣምኖ ሰብ ተኻሒደልል ሰብ ብበዝሒ እኮ እዚ እዩ ከዚ ሓዳር ማለት ሂወት እዩ ሓዳር ከቢድ እዩ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ካብኡ እንደገና ለለ ክብሪ እዩ ህዚ ግን ኣብ ልተመነኻዮ ኣብ ሂወትካ ልትነብሮ ሕማቕ ሂወት ትገጥም ተሎ ሞደል ብልትፈት ክትኾን ተሎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣነ እዚኣ ዝለኣ ምንም ዓይነት እንዲ ዝበለት ተበለት ይሕዘላይ እስኺ ግን ሓደራኺ
هيوت لك يتطفئي السخلة كاوز السبسو ترحقي يمخرك أنا حفتها مالتينا بالبلزة أحواتي له مخرق نلقسالا لوقسلا ያው ዝሮ ዝሮ ሰብ ይጋገይ ከም ዝልብሎ ኣለኹ ካብ ገይጉ ለይእረም ግን ማለት ችግር ለለው እዩ ዝሮ ዝሮ ሓፍተይለ ሓደራ ክብለክ ልደሊ እታ ነገራት እዚኣ ተቋርፅ እያ ይብለኪ ርእስኸ እምን እዩ እዩና ብጣዕሚ ልፈትኩም ብጣዕሚ ለኽብረኩም ንኻልኦት ኣሕዋተይለ ከምኡ ዝበለ ነገራት ለሎ ዝሕልሕል ኢለኩም ኮይኑ ይኹ ዝሮ ዝሮ ግን ኩለን ሓደ ብሓደ ክቐርበልኸን እየ ብጣዕሚ ልፈትኩም ብጣዕሚ ለኽብረኩም ክብሪ ሃበለይ ብጣዕሚ ለመስግነኩም ተሰማይ ኩሉ